Puno sa gugma silang Tatay Felix Ortega ug Mercy Gonzalez, dihang nangandam na sa pagpaso sa gipahigayong massive wedding kaganinang buntag. 96 anyos na si Felix, samtang 65 anyos usab si Ginang Mercy. Gugma ang nakapaaghat kanila nga magpakasal. Kasi naabot na kami nagkagilugma ay presyo nagpakasal mi. Mangyod mi, magbuotes kita saan nga, magkatagpo minduha. Kadaghanan sa mga gikasal kapin 5 katuig nang nag-ipon. Sama na lamang ni ining usa ka pares nga 15 katuig nang nag-ipon usa pa nakadesisyong magpakasal. Maglibog sa usay ang apelyido nga nag-eskwela 105. Uli sa yung apelyido, dili mo sugot si ma'am. Yung mga requirements po sa yuta dito sa mga ito yan, pangitaan may marriage contract. Duha lamang sila sa 82 ka mga pares nga nakabenepisyo sa gitanyag nga massive wedding sa lokal nga panggamhanan. Legalidad sa ilang pamilya. So kini nga mga bata, kini nga pamilya mahimo ng legal nga pamilya, ang ilang mga anak mahimo na sa legal o mahimo na pod sila nga legal nga mga beneficiary sa ilang bana o asawa or ang ilang mga anak mahimo pod nga mga legal beneficiary sa ilang ginikanan. Tungod sa tahong magtutugyan ka na ako sa Batakang Balao, sa kagamanan lokal at upangan ng mga katawhan sa kaliliman upalikon sa inyong kaminyon o manikaral na kamukaroon manaktiayon na. Human ang seremonya sa kasal, usa-usang gitanom sa mga bag-ong kasal ang binhi sa Palawan Sherry. Tungod ang natigayong massive wedding, usa-usab nga environmental campaign drive. Gipahinumduman ang mga bag-ong kasal nga at timanon ug maayo ang ilang love tree. Dili lamang timaan silang paghinigugmaay, apan paghigugma usab sa kinaiyahan. Charmaine Awitan, Patrol sa Caraga.